kanan. Tapos, ay, Oo, kanan. Kasi dito yung harap natin eh. Tapos balik. Tapos ganun. Tapos ganun. Ayan, di ba? uy, may kabila sana yun. Ha? Pangit kasi kapag Di ba ito? Tama nga yung sinasabi niya eh. tama yun dito? Oo. Tingnan mo. Sige, alabante. Oh, ganyan. Sige. Hindi mauna ito. Di ba totoo tayo? Tapos ganun. Oh. Ay, ganun. Tapos balik. Tapos balik ulit. Ganun. Ayusin nyo na, nakangalan yung kamay ko. Ganun. Tapos garon. Sige, practice. Roll. Tapos, Tapos ganun. Ganon. Tapos ganun. Ganun ka nakikitimbot na siwal. Okay. Ika ganun. Di ba ganun ako ganun? Tapos balik. Tapos roll. Okay. Sige na, practice nyo habang ano, banti. O, atras. Turo. Roll. Clap. Roll. Clap. Tapos hawig. Tapos timbot-timbot na. Diba? Roll. Clap. Roll. Clap. Tapos ganon. Tapos ganon na tayo. Okay. First step, ganyan. Dito, papunta doon. Oh, ganon. Ayun. Yan, oh. Hawig. Timbot. Ganun lang. Perfect! Ang kukulit nila. Alam na, magaling na ay. Ay, okay tayo. Sige, ayaw lang. Okay na? Bantay na lang, bantay. Kanan. Ay, kanan may tuturo. Ikaw mag-click. Ganun ba? I-click mo lang. Walang timer? Kaya nga si Juna na Dapat siya, kasi nabalik tayo. ayan. Juna. Hawig. Ay, pala. Okay, Juna. Ulit. Uy, yung muna. Hindi tayo sabay-sabay kasi dito kayo pantay-pantay tayo. Ano muna tayo? Huwag muna music eh. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Ano pala? Hindi pala. Hindi pa yung Tumambang lang. 1, 2, 3. Tapos ganyan. Tapos gano'n na. Kending. Sabay-sabay tayo na. 1, 2, 3. Tapos balik. Balik. Tapos gano'n ulit. Kending ulit. Yan. Tapos roll. Awit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. O, yan na. Okay. 1, 2, 3. Sandali. 1, 2, Sandali. Pwesto. Okay, ready? 1, 2, 3. Wala. Babakay naman. Ayan na pa pala. Ayan na. Ano? 1, 2, 1, 2. Perfect! Last one. Prepare. Pantay. Prepared.
umpisa na. 2, 1, 2.